Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fatah ya alim. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan karunia nikmat, diantaranya yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat kesempatan, sehingga kita semua pada malam hari ini dapat bersilaturahmi di majelis yang mulia ini di mata Allah, dan juga sekaligus menunaikan kewajiban kita, yakni salah satunya menuntut ilmu. Dan alhamdulillah majelis ta'lim al-muhibin yang setiap malam Senin diadakan malam hari ini bertempat di Masjid Jami'at Taqwa. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, yakni habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat ini pula tersampaikan kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in tabi'at, termasuk kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramun, guru kita Al-Mukarram Kiai Agus Usama Zahid, yang alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga besarnya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, sehingga terus tidak ada bosan-bosannya untuk memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Jami'at Taqwa, pengurus DKM Masjid Jami'an Nur, pengurus DKM Masjid Jami' Radhatul Jannah, dan juga pengurus DKM Masjid Dharma Wangsa, dan juga bapak-bapak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang dirahmati Allah. Seperti biasa, taklim kita pada malam hari ini adapun susunan acaranya, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan Ratibul Hadad, dilanjut dengan pembacaan qasidah Muhammadiyah, dan yang terakhir yaitu kajian kitab Nasaihul Ibad. Untuk itu marilah taklim kita pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan Ratibul Hadad dan juga qasidah Muhammadiyah, dan dilanjut dengan kajian kitab Nasaihul Ibad yang akan dipimpin langsung oleh guru kita Mukarram Kiai Agus Usama Zahid. Waktu dan tempat saya persilakan dengan segala hormat. Tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Mari kita awali kegiatan malam hari ini dengan pembacaan Ratibul Hadad, dengan niatan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, merahmati kita, memberkahi semua kehidupan kita, usia kita, rezeki kita, keluarga kita, serta lingkungan kita. Ala hadhihi niyah fi'lan salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa syafi'ana wa nabiyyana maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in. Syai'u lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا.
والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله. بسم الله والحمد لله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله. آمنا بالله واليوم الآخر. يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. 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 أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن آله وأصحابه رسول الله أجمعين والتابعين والتابع التابعين بإحسان يومنا هذا إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيه برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجات الجنة وينفعنا بأسرار وأنوار وعلومه في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزب ويرزقنا محبة وإذا وفنا على ملتهم ويحشرنا في زمر في خير وعدة وعافية بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفتح إلى الرسالة المهاجر لعبد الله أحمد بن عيسى وإلى الرسالة الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم وعلم علي بعلي وسيم وفر مذهب الحكم عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة وينفعنا بأسر من علومه في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر الفن الرئيسين وحبيبنا بركة صاحب راتب من قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى الرئيسين علي بن عبد الله البراس ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العطاس ثم إلى الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسين العطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسين العطاس وصلي وإبراهيم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجتهم الجنة وينفعنا بأسر من مر معلومه ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى الرسول مراد من قتل الإرشاد وغسل عباد بالله الحمد لله على حدد وصل فرح أن الله يحمد رجل الجنة وينفعنا بهم وبأسر من نقبر في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
وإلى أرواح أولياء والشهداء الصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدين ومشايخنا وذي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى رحمة أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات ومن المؤمنين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجتهم الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتح بقبول وتمام مخلصون ومقبول وصالح الشان ظاهر ربنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جلب من خير لنا ولوالدينا ولأولادنا وأصحاب وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بالإمتحان والامتحان بحق سيد والد عدن وعلى كل نية صالحة. Silahkan dibaca niatnya masing-masing dalam hati dan hajatnya. وعلى كل نية صالحة وعلى كل صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا شفينا كرمنا نهرنا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب الرسول أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تغرس الأرض من علم خير وارثين وصل وسلم على سيدنا محمد باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم نستحفظك ونستعوذك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في غنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بأس ومن شر ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام وحقنا بالتقوى والاستقامة وعدم بالجمال والذبح في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصلى الله بجلالك وجمالك على سيدنا محمد بن بكاشف الأمة وعلى آله أجمعين وارزقنا كمال المتابعة ذي ربطنا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا. يا عالم السر منا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بخص الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بخص الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا لطيفا لم يزل انظف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل انظف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل انظف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل انظف بنا والمسلمين.
يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين نجنا مما نعم دعوة وتحية سلام وآخر الدعوة أن الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Apa sekarang? Jim ya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa al-habib alladhi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun jumbilat bin nuri tinatuhu Muhammadun lam yazal nuram minal qidami Muhammadun hakimun bil adli dhu syarafi Muhammadun mahdinul in'ami wal hikami Muhammadun khairu khalqillahi min mudari Muhammadun khairur rus lillahi kullihim Muhammadun dinuhu haqqun nadinu bihi Muhammadun
العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره راح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد رحم الله العباد به محمد سبب الإنشاء من عدم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات وظلم محمد سيد طابت مناقبه محمد صغاه رحمن بالنعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل لهول من الأهوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلم أرفع صفات الكمالية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده بالمآثر الحكمية وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع الكمالات العبودية وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله الأعلى جل وعلا وعينه صلى الله عليه وسلم من جمال أسنى فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا
وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه فنالوا خيرا وافرا. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا rahmataka ya dzal jalal ikram. Hadirin sekalian, jamaah majelis ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Berarti sekarang menginjak pada makalah yang ke-24. Namun sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita berkirim hadiah Fatihah terlebih dahulu. Kita khususkan untuk musannif kitab ini atau penyusun kitab ini, yakni Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nawaina ta'alim wa ta'allum wa tadhkur. Al-Fatihatu ila ruhi Syekhna Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Fatihah ila Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بأسراره وعاد علينا بركاته آمين ya rabbal alamin. Wah, ini banyak sekali suguhannya ini malam ini. Lengkap ya, ada buahnya, ada gorengannya. Ini yang ikut nyumbang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu ar-rabi'atu wal 'ishruna, maqalah yang ke-24. Benar 24 ya. An Muhammad bin Ahmad rahimahullah taala, dari Syekh Muhammad bin Ahmad rahimah, semoga merahmatihu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau doa untuk Nabi itu sudah ditentukan. Ya, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi yang lain alaihi salam enggak boleh. Kalau rahimahullah itu kepada Nabi enggak boleh. Ya. Nabi Muhammad rahimahullah itu enggak boleh, ya. Atau Nabi Adam rahimahullah enggak boleh. Radhiyallahu an juga enggak boleh. Kalau Nabi sudah harus sesuatu yang warid ya. Sesuatu yang sudah ditentukan dari sananya. Doa untuk nabi-nabi itu sallallahu alaihi wasallam dan alaihi salam. Kalau sahabat, para ulama, para aulia boleh dengan keridhaan, radhiyallahu an boleh. Kalau orang-orang biasa ya ustaz, kiai, orang biasa ya rahimahullah, atau doa yang lain. Tapi kalau untuk Nabi nggak boleh. Fi qaulillahi azza wa jalla, dalam menerangkan firman-Nya Allah azza wa jalla, wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas shalihin. Ini menceritakan tentang Nabi Yahya alaihissalam. Sifatnya Nabi Yahya itu wa sayyidan, menjadi sayyid, tuan ya. Tuan, majikan. Wa hasuron, dan hasur, perterangannya hasur apa? Aila yarghabu fin nisa, tidak tidak senang ya. Tidak senang sama perempuan. Tidak senang karena perempuan. Kenapa? La li'adzin, tidak karena kelemahannya. Bal liman isyahwati faqat, tapi karena mencegah syahwatnya. Jadi normal, Nabi Yahya normal. Tidak kemudian tidak suka perempuan karena enggak normal, itu enggak normal. Ya sebagai laki-laki ya
Beliau normal, dikaruniai syahwat juga, tapi Nabi Yahya bisa mengendalikan syahwatnya, ya, bisa mengendalikan keinginannya, bisa mengendalikan nafsunya. La yarghabu fin nisa'i, tidak suka fin nisa'i terhadap, tidak cinta fin nisa'i terhadap perempuan. Yarghabu itu fi'il mudhari'. Raghiba ya yarghabu. Itu artinya bisa suka, bisa benci. Kalau disandingkan dengan huruf fi, itu artinya suka atau cinta. Tapi kalau yarghabu disandingkan dengan an, artinya benci. Ini bahasa Arab ini kadang-kadang kayak gini, kalau nggak ngerti, kalau nggak pernah ngaji nggak tahu. Kayak kemarin pas kita ngaji Kasifatus Saja, kita orang mungkin nggak tahu, nggak bisa membedakan mana kapan itu dibaca jinan, kapan dibaca janan, ya. Janan dan jinan tulisannya sama, tapi artinya berbeda. Kalau jinan jamak dari jannah, artinya surga. Kalau janan hati, tulisannya sama. Syarat dengan syartun tulisannya sama, artinya beda. Ada yang jamaknya syurut, ada yang jamaknya asyrot, ya. Jadi Nabi Yahya alaihissalam itu tidak suka sama perempuan karena mencegah atau mengendalikan syahwatnya, mengendalikan nafsunya. Wa nabiyan, dan sifat Nabi Yahya itu menjadi nabi minas solihina, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Qala berkata, siapa? Syekh Muhammad tadi berkata, dzakara menyebut sapa Allah Gusti Allah Sayyidana Yahya, kepada Sayyid Yahya, kepada Tuan Yahya, kepada Tuan kita Yahya alaihissalam. Sayyidan dengan lafadz Sayyid ini agak rancu mestinya, ya. Secara struktural rancu. Mengapa Allah menyebut Nabi Yahya Sayyid? Wahwa, dan itu Nabi Yahya itu abduhu, hambanya Allah. Nabi Yahya itu hambanya Allah, makhluk, ya. Allah yang menciptakan. Tapi kenapa Allah menyebut Nabi Yahya Sayyid, Tuan? Li'annahu, karena keterangannya, li'annahu, karena sesungguhnya Nabi Yahya alaihissalam, karena ada Nabi Yahya itu ghaliban, orang yang menang atau mengalahkan, ala arba'ati asya'a, pada 4 perkara. Jadi mengapa dalam Al-Quran dikatakan wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas solihin? Mengapa Allah menyebut Nabi Yahya Sayyid? Itu karena Nabi Yahya memiliki 4 keunggulan, ya, 4 kemenangan atas perkara-perkara tertentu. Apa kemenangan itu? Yang pertama, Nabi Yahya ghaliban 'alal hawa, mengalahkan nafsunya, ya, mengalahkan kesenangannya. Wa ghaliban wa ghaliban 'alal iblis, dan juga menang atas iblis. Wa 'alal lisani, dan menang atas lisannya. Wa 'alal ghadabi, dan menang atas emosinya. Jadi itu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Yahya dengan kualitas sayyid. Karena Nabi Yahya menang atas hawa nafsunya. Karena Nabi Yahya sebagai manusia pasti juga di penciptaannya diiringi dengan nafsu. Maksudnya ada nafsu yang juga ada dalam tubuhnya Nabi Yahya. Tapi meskipun memiliki nafsu, Nabi Yahya bisa mengendalikan nafsu yang ada dalam dirinya. Kalau kita kan enggak, ya. Kalau kita diciptakan sebagai Abdullah, tapi faktanya, ya, faktanya kita abdun nafsu, ya, hambanya nafsu, abdul hawa, hambanya kesenangan, ya. Wa abdul lisan, hambanya apa? Lisan itu ya kalau zaman sekarang ya gosip, ya, baik melalui verbal maupun melalui media sosial. Wa abdul ghadab, dan hambanya emosi. Dikit-dikit emosi, orang lain salah dikit emosi, ya.
Bahkan orang lain nggak ngapa-ngapain kadang-kadang kita emosi. Repot kita ini. Sama lisan kita nggak bisa mengalahkan untuk bisa mengendalikan lisan kita agar selalu berkata yang baik-baik. Apalagi sama nafsu kita. Ya. Nafsu kita sulit mengendalikan nafsu kita. Nah, Nabi Yahya ini punya kualitas yang luar biasa. Ya mungkin karena Nabi juga dia Nabi ya. Bapaknya juga Nabi. Nabi Yahya itu kan putranya Nabi Zakaria. Dan proses Nabi Zakaria itu punya anak Nabi Yahya itu susah. Karena Nabi Zakaria itu istrinya kan mandul ya. Bisa dikatakan demikian ya, bisa dikatakan istrinya itu mandul gak punya anak sampai usia sepuh itu gak punya anak. Tapi akhirnya Nabi Zakaria punya santri namanya Siti Maryam ya. Siti Maryam itu tinggal di, kalau zaman sekarang ya di sinilah, di mihrabnya masjid gitu kan. Di mihrabnya masjid selalu ngaji ya. Selalu ibadah, taat, tekun ibadah sampai jadi wali. Ya, karena jadi wali, jadi kebutuhannya Siti Maryam selalu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebutuhan bahkan sampai makanan pun dicukupi oleh Allah, yang mencukupi langsung Allah. Jadi jangan mau dapat makan edamame kayak gini kan nunggu kapan musimnya edamame ini. Ya, kedelai yang gede-gede kan namanya edamame itu. Dapat buah pir ya kan, dapat manggis, dapat jeruk, itu kan nunggu musim. Siti Maryam itu gak nunggu musim. Selalu ada makanan-makanan yang bahkan di negaranya itu tidak ada, buah-buahan yang pada saat itu tidak musim itu selalu ada. Ya, untuk mencukupi kebutuhan Siti Maryam. Sampai Nabi Zakaria tuh heran. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Ini dari mana ya? Semua ini dari mana? Kata Siti Maryam, min indillah. Ini semua dari Allah SWT. Masya Allah ya. Maka setelah tahu karomahnya Siti Maryam ya, kehebatannya Siti Maryam, maka Nabi Zakaria kemudian berdoa di mihrabnya Siti Maryam. Hunalika da'a Zakaria rabbah ya. Di mihrab itu, di tempat Siti Maryam tinggal ya, di tempat Siti Maryam yang sedang majdzub ya, sedang mengeluarkan karomahnya, Nabi Zakaria berdoa untuk diberikan keturunan ya. Dan kuasanya Allah, meskipun istrinya mandul, meskipun usianya sudah sepuh, Nabi Zakaria kemudian dikarunia putra oleh Allah SWT, yaitu seseorang laki-laki yang kemudian diberi nama Yahya. Jadi Nabi Yahya dan Nabi Isa itu sezaman, ketemu ya, teman main. Zaman sekarang teman main. Nabi Yahya dan Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Yahya itu dari kecil sudah cerdas ya. Dalam Al-Quran dikatakan ya Yahya khudil kitab biquwwah. Wa Yahya, ambillah kitab itu, Taurat maksudnya, biquwwah ya. Karena zaman Nabi Yahya waktu itu Nabi Isa belum mendapatkan wahyu berupa Injil. Syariat yang pakai masih syariat Nabi Musa. Kitab semuanya masih Taurat. Nah, Nabi Yahya dia sejak kecil sudah hafal Taurat. Sudah hafal dan Taurat. Dan Nabi Yahya itu punya sifat yang sangat lembut, sangat belas asih terhadap siapapun. Tidak cuma kepada manusia, bahkan kepada makhluk yang lain. Makanya Nabi Yahya itu kalau sama binatang itu kayak bagian dari mereka. Kalau kita kan ketemu binatang, binatangnya lari karena takut. Ketemu kucing, kucingnya lari. Ketemu ayam, ayamnya lari. Ketemu kambing, apalagi takut disembelih. Datangin Kang Apep sama Pak Budi, Pak. Udah takut. Udah tahu nih baunya, ini bau golok. Ketemu sapi lari. Nabi Yahya ketemu burung, burungnya. Ketemu ayam, ayamnya. Karena saking ulas asihnya. Tuh keistimewaannya Nabi Yahya alaihissalam. Nah, Nabi Yahya ini jomblo ya, nabi yang termasuk nabi yang jomblo, yang tidak menikah sampai akhir hayatnya. Nah, keistimewaannya beliau ini satu lemah lembut, kedua juga menjadi sayyid atau menjadi tuan atas nafsu yang ada dalam dirinya, sehingga ia tidak menikah ya kan, karena bisa mengalahkan syahwatnya,
hidupnya hanya diabdikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia juga bisa mengendalikan lisannya dengan tidak berkata yang tidak baik. Dia juga bisa mengendalikan emosinya. Jadi gak pernah marah-marah ya. Nabi yang emosian kan ada, Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu galak, emosian. Gak cuma emosian, pernah bunuh orang juga ya. Nabi Musa pas belum jadi nabi ya, pas belum diangkat, sebabnya Nabi Musa lari dari Mesir salah satunya karena membunuh orang Kipti. Ada orang Yahudi dan orang Kipti lagi. Orang Kipti itu orang Mesir. Kipti Yahudi ya, Yahudi. Jadi bangsa Yahudi dan bangsa Mesir beda. Ada orang Kipti, orang Yahudi lagi berantem. Nabi Musa selaku merasa dirinya sebagai bagian dari orang Yahudi ya, gak terima ada orang sebangsanya dianiaya sama orang Kipti karena orang Kiptinya gede ya, tinggi-gede. Sama Nabi Musa wong nabi ya, aroma. Sekali pukul orang Kiptinya mati. Takut ya Nabi Musa. Ya, Mas takut dia. Takut lari sampai akhirnya ketemu apa namanya? Lari keluar dari negeri Mesir sampai ke daerah Palestina. Ya, itu Nabi Musa emosian. Dan Nabi Yahya ini lembut sekali, tidak emosian. Tapi emosinya Nabi Musa ya tetap saja Nabi. Ya. Ada alasannya mengapa dia harus marah. Kalau kita kan marah karena nggak ada alasannya. Ya, kadang-kadang marah aja. Ya. Pagi-pagi istrinya bikin kopi marah ya. Dibikin kopi marah katanya kurang manis. Ya. Kemanisan marah lagi, ya semua serba marah. Dimasakin marah karena katanya kurang asin, nggak dimasakin marah. Seperti itu, semuanya serba marah. Ini repotnya kita seperti ini karena kita bukan nabi. Nah, ini hamba, padahal status kita hamba Allah. Namanya kadang-kadang juga ada yang namanya Abdullah juga. Abdullah kan artinya hamba Allah. Tapi kadang-kadang namanya doang yang Abdullah, ya kan? Kelakuannya hamba, ya, hamba nafsu, ya, hamba HP, ya, hamba WA, ya, hamba Facebook, zaman-zamannya seperti itu. Semuanya serba hamba media sosial. Wal maqalatul khamisatul asyruna, maqalah yang ke-25 an Ali radhiyallahu an, dari sahabat Ali radhiyallahu an, wa karrama wajhah. La yazal, tidak akan hilang apa ad-dinu agama wa dunya dan dunya qaimaini, senantiasa berdiri, itu senantiasa berdiri, ai dzahiraini, maksudnya selalu ada, madamat selagi langgeng, apa yang langgeng, arba'atu asya, 4 perkara. Agama dan dunia ini tenang, pasti akan selalu berdiri, selalu ada, selama 4 perkara juga ada. Ini bab rubai, jadi yang diceritakan 4 tempat. Tadi juga 4 keistimewaan Nabi Yahya. Ini juga 4 perkara yang menjadikan agama itu ada. Fama, maka bermula huruf ma, itu masdariyatun, masdariyah, ma masdariyah. Dzarfiyatun, yang jadi dzaraf. Wadama, dan dama itu tamun, tam atau sempurna, bimakna bako, dengan makna bako atau langgeng. Jadi madamat selagi langgeng, selagi masih ada. Apa yang masih ada? Madamal aghniya'u la yabkhuluna bima khuwilu. Yang pertama, madamal aghniya, selagi langgeng orang-orang kaya, la yabkhuluna, yang tidak pelit, bima atas sesuatu, bima dengan sesuatu, khuwilu, yang diberi sopo agniya, bil bina'il majhul, ay la yamna'una, maksudnya tidak mencegah sopo agniya, min i'ta'is sa'il, dari memberi orang-orang terhadap orang-orang meminta, mimma atas sesuatu, mimma dari sesuatu, a'ta, yang memberikan hum kepada agniya sopo Allah, Gusti Allah Ta'ala mahalur Allah, wala yamna'una, dan tidak mencegah sopo agniya al-wajibah, pada perkara yang wajib, alaihi, atas agniya. Jadi bumi dan agama ini akan tetap ada, akan tetap kuat, akan tetap berdiri selama 4 perkara ini ada. 4 perkara yang pertama adalah selama orang-orang yang kaya
Orang-orang yang dianugerahi oleh Allah rizki tidak pelit dengan harta bendanya yang Allah anugerahkan kepadanya. Ini keterangannya menarik, ya. Tidak cuma al-aghniya'u la yabkhuluna ay la yamna'una min i'ta'is sa'il, tapi keterangannya la yabkhuluna bima khuwilu. Ini bima khuwilunya menjadi highlight. Artinya untuk menegaskan kepada kita semua bahwasanya kekayaan itu adalah bima khuwilu. Kekayaan itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada mereka. Jadi orang punya harta banyak, orang punya materi banyak, itu pemberian dari Allah, anugerah dari Allah. Ini yang harus kita menjadi perhatian betul. Kadang-kadang kita merasa kekayaan itu kita yang mendapatkan, kita yang bersusah payah, kita yang berjerih payah, ya. Padahal itu semuanya cuman wasilah atau lantaran. Selama ada orang kaya yang masih mau memberikan harta yang Allah berikan kepadanya kepada orang-orang miskin, ya, i'ta isail, dan ia juga tetap melakukan kewajiban-kewajibannya atas harta bendanya, wala yamna'unal wajiba alaihim, itu artinya masih membayar zakat. Zakatnya ia tunaikan, kepada orang yang minta-minta ia juga tidak bakhil, maka selama itu pula agama kita dan bumi kita akan tetap kuat berdiri. Yang kedua, wa madama al-ulama, udah selagi para ulama ya'maluna bima alimu, mengamalkan atas apa-apa yang ia ketahui. Ya'maluna, mengamalkan bima, pada sesuatu, alimu, yang ia ketahui, minal amri wan nahi, dari perintah-perintah agama dan dari larangan-larangan agama. Yang kedua, para ulama, selama para ulama masih mau mengamalkan ilmunya, ya, masih mau beramal atas atas ilmu yang ia ketahui, kalau itu memang perintah Allah ya ia lakukan, kalau memang itu larangan Allah ya ia tinggalkan, maka selama itu pula bumi dan agama ini akan tetap tegak berdiri. Jadi santai sebenarnya kita. Makanya kadang-kadang saya itu sudah pada tahap makom yang sudah kadang-kadang agak cuek, santai aja. Sudah ada yang menjaga. Agama ini akan tetap dijaga Allah, ya. Orang kaya yang dermawan masih banyak, ya. Para ulama yang mau mengamalkan ilmunya juga masih banyak. Wa madama, dan selagi al-juhala, orang-orang yang bodoh, la yasakbiruna, tidak sombong sapa juhala, amma, dari sesuatu lam ya'lamu, yang tidak mereka ketahui. Orang sombong tidak bodoh, ya. Maksudnya apa? Aila yu'riduna, maksudnya tidak berpaling, wala yamtani'una, dan tidak mencegah, min ta'allumima, atas mempelajari sesuatu, lam ya'lamu, yang tidak ia ketahui. Selama orang-orang awam, orang-orang jahil masih mau ngaji, ya selama itu pula masih aman. Ya, jenengan repot-repot malam Senin masih mau ngaji, kita langsung ibad, ya insya Allah dunia ini masih jauh dari kiamat. Terus ini termasuk jasanya jenengan ini, nggak kiamat ini, karena masih mau ngaji. Ya, selama orang bodoh, orang jahil, ya jahil, kalau dikatakan jahil jangan tersinggung, karena jahil itu masih mending. Jahil itu masih mau belajar. Nah, kalau yang nggak mau belajar itu sufaha. Ya. Yang lebih parah lagi, hamkun, tambeng. Ya. Udah bodoh, nggak mau belajar, ngeyel. Repot ini, ngeyel, itu dablek. Kalau jahil, bodoh mau belajar, nggak apa-apa. Ya, kalau sufaha itu bodoh, nggak mau belajar, tapi mendingan, tapi nggak mau ngeyel. Nah, kalau yang hamkun itu bodoh, nggak mau belajar, ngeyel. Ini angel ya, angel tuturane, orang tambeng gitu. Kalau bahasa santri kemprung, ya kemprung. Kadang-kadang bahasa gitu sudah tidak ada. Ya.
Kayak bahasa birol. Birol itu bahasa, karena di Jawa kan nggak ada birol. Kalau kita mungkin sekarang karena teknologi ya, jadi bisa mengetahui apa sih birol itu. Birol itu peranakan kuda dengan keledai. Jadi keluar hewan baru namanya birol. Antara kuda dan keledai kawin jadi birol. Nah, di Jawa ini nggak ada birol. Nyari keledai aja susah. Ada keledai nggak di Jawa? Nggak ada. Keledainya aja nggak ada. Apalagi birolnya kan nggak ada. Makanya kiai zaman dulu memaknai birol kan bingung. Apa maknanya birol? Ya, makna birol itu kalau orang pesantren bilang blo kedoblo. Apa blo kedoblo? Ya nggak tahu orang, gambarannya juga, imajinasinya juga nggak nyampe birol itu apa. Ya kan? Ya kalau zaman sekarang kita mungkin nyari birol gampang, ketik aja di Google gitu kan pasti ketemu, nanti keluar gambarnya birol itu seperti apa. Ya orang zaman dulu kadang-kadang memaknai sesuatu itu ya asal-asalan aja. Ya, toh orangnya juga nggak ngerti ya, seperti itu. Nah, dimaknai blo kedoblo juga nggak tahu apa itu. Nah, hamkun juga kemprung itu tambeng sekarang, tambeng. Udah nggak mau belajar, bodoh nggak mau belajar, ngeyel, kemprung. Nah kalau juhala masih mau belajar, ya orang bodoh masih belajar. Orang bodoh yang tidak sombong itu artinya orang bodoh yang masih mau ngaji atas apa-apa yang tidak dia ketahui. Ia tidak tahu ilmu fikih, ya belajar fikih. Ia tidak mau ilmu Quran, ya belajar Quran. Ia tidak tahu ilmu misalnya umum, ya belajar ilmu umum, tergantung kebutuhannya. Ya tergantung kebutuhannya. Yang jelas kalau fikih kan pasti butuh semua jenengan sholat. Fikih itu harus belajar karena jenengan sholat, jenengan wudhu, jenengan beribadah, jenengan puasa, jenengan zakat. Ya, orang nggak belajar fikih nggak ngerti zakatnya ke siapa. Akhirnya zakat kepada anak yatim, padahal yatimnya bukan termasuk mustahik. Ya, yatim kan bukan termasuk mustahikus zakat. Ya, akhirnya asal ada anak yatim ini zakat dari saya, kan keliru. Anak yatim. Nah terus boleh nggak zakat kepada anak yatim? Boleh, dengan catatan yatimnya termasuk mustahik. Mustahiknya itu contohnya apa? Mustahik itu kan ada 8 golongan sama neti asnaf itu. Yang paling umumnya fakir, miskin, ghorimin, ibnu sabil, sabilillah, mu'allaf, ya, termasuk itu. Kalau yatimnya itu fakir atau miskin, ya boleh dia terima zakat. Tapi kalau dia yatim misalnya, nggak punya bapak, ibunya kerjanya di AHM golongan 4 misalnya, wah itu mah yatim si yatim. Ya. Kayaan dia sama kita kan gitu. Ya, saya kan gitu, yatim tapi ya nggak berhak menerima zakat kan gitu. Asal yatim semua dizakatin, ya keliru. Ada aturannya. Kalau sedekah boleh, hadiah boleh. Zakat itu ada ketentuannya, ada aturannya, dan itu adanya di fikih. Jadi kalau nggak belajar fikih ya nggak tahu kayak gitu, ya. Wudu harus tahu apa sih yang membatalkan wudu. Habis wudu makan, mau sholat wudu lagi kan percuma. Tahsilul hasil namanya, ya. Ya belum batal kok. Tapi kan habis makan terus makan. Masalahnya apa kalau habis makan? Emang makan membatalkan wudu kan tidak? Habis makan wudu lagi karena dianggap makan membatalkan wudu. Nah, kan karena tidak tahu hal. Habis wudu kemudian datang ke masjid, di tengah jalan dia nginjak kotoran kucing. Dia wudu lagi, padahal kan nggak perlu wudu lagi. Cukup dibuang kotoran kucing najisnya, nggak batalin wudu kok. Dengan nginjak kotoran lu nggak batalin wudu. Cukup dibuang saja kotorannya. Kalau wudu lagi boleh nggak? Ya boleh. Cuman tahsilul hasil namanya. Orang sudah wudu, ya. Hal-hal itu adanya di fikih. Cuman kalau cuman masalah seperti itu sih masih mending, ya. Ya masih mending. Takutnya dia nggak tahu yang membatalkan wudunya itu apa. Yang membatalkan wudu itu salah satunya zawalul akli, hilang akalnya. Salah satunya hilang akal itu tidur. Sedangkan kalau mau Jumatan, berangkatnya awal, niatnya pengen dapat sapi, ya kan, pahalanya kan sapi kan, berangkat awal. Jam 10 sudah saya masjid, diniatin itikaf.
masih sepi, nyari pojokan senderan. Lama-lama tidur tahu-tahu sudah komat, masya Allah, enak banget dari jam 10 sampai jam 12 sudah komat, ya kan? Langsung bangun ikut sholat, jadi makmum, nggak sah sholatnya, Pak, sudah batal wudunya, karena tidurnya tidak menetapkan, ya, maq'adahu fil ard, tempat pantatnya, bokongnya di bumi. Kalau tidurnya sambil silah tanpa senderan, mau tidur nggak apa-apa, nggak batal wudunya. Tapi kalau sudah senderan batal wudunya. Ya. Kalau nggak senderan gini nggak apa-apa, tapi silah gini, jangan diangkat kakinya, dia diangkat batal. Kan nggak tahu, kan banyak kayak gitu tuh. Jumatan datang sampai masjid, saya nyari tempat senderan, entah di pojokan, entah di tiang, tahu-tahu tidur. Kan waktu tidur paling enak tuh pas dengerin suara khotib gitu. Itu musik tidur yang paling manjur itu sebenarnya. Masih paling manjur. Kalau khotibnya khutbah, masya Allah, itu paling enak tidur itu. Padahal cuma 15 menit. Ya. Makanya saya kalau khutbah nggak lama-lama, apa? Sebentar saya khutbah itu. 15 menit itu udah sak sholatnya. Masalahnya bisarohnya sama kok, Pak. Mau lama mau sebentar. Enggak, maksudnya itu tadi kadang-kadang lama-lama juga buat apa? Khutbah juga kadang-kadang nggak didengerin. Yang pertanyaan, yang kedua, kasihan kadang-kadang, Pak. Banyak orang-orang yang zaman sekarang itu kan, kalau dulu di pesantren mending, di pondok itu sekolah libur Jumat, diniyah libur Jumat, jadi Jumat itu benar-benar free, kosong. Khutbah mau lama pun nggak ada, ya relatif tidak mengganggu kegiatan. Tapi kalau di tengah-tengah masyarakat kita itu kan Jumat termasuk hari kerja, apalagi di PT dengan khutbah 5,5 jam itu sudah gelisah itu pasti itu. Karyawan itu nggak selesai khutbahnya, mana belum makan siang, kan repot. Jadi nggak usah lama-lama. Oh, udah gitu lama-lama lah ditinggal tidur. Mending kalau tidurnya dia ngerti caranya tidur, nggak ngerti caranya tidur, begitu bangun langsung ke sholat tanpa wudhu lagi, batal, nggak jumatan, sama saja nggak jumatan. Itu kan adanya di fikih. Makanya fikih harus dipelajari biar dengan tahu ibadah. Setidaknya fikih dasar lah, tahu caranya wudhu, tahu caranya menghilangkan najis. Najis saja nggak tahu cara ngilanginnya. Ada najis mukhafafah, najis mutawassithah, najis mughalladhah. Mughalladhah di sini taruhlah jarang ya, karena jarang yang miara anjing atau nggak ada lagi. Ya, yang paling banyak kan mutawassithah. Bagaimana cara ngilangin najisnya anak-anak yang di rumah ngompol misalnya kan. Itu kan najis. Taunya begitu ompol dilap langsung dipel, ya habis itu buat sholatnya najis itu. Karena nggak hilang najisnya. Caranya harus diguyur, ya. Taunya itu seperti apa? Harus ngaji fikih. Ngaji fikih biar kita tahu, ya, tata caranya ibadah. Kalau nggak ngaji fikih rusak nanti ibadah kita, ya, rusak ibadahnya. Makanya kalau orang awam masih mau ngaji, ya kan ini salah satu fadilahnya kata Sayyidina Ali, dunia nggak akan kiamat, Wisto. Percaya sama Sayyidina Ali. Ya. Selama orang awam mau ngaji, dunia nggak akan kiamat, agama masih akan ada. Dan yang keempat kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, agama dan dunia masih akan berdiri. Wa madamal fuqara'u, selama orang-orang fakir la yabi'una, tidak menjual sapa fuqara akhiratahum, pada akhiratnya fuqara, bidunyahum, dengan dunianya fuqara. Yang keempat adalah selama orang-orang fakir itu tidak menggadaikan agamanya demi kepentingan dunia. Nah, ini yang paling susah kayaknya di antara empat itu. Jangankan fuqara, Pak, yang agnianya saja, yang orang kayanya kadang-kadang masih menggadaikan agamanya demi dunia. Dia menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Itu masih banyak kayak gitu. Ya.
Kalau damul al-fuqara menjual agama, memang kadang-kadang dalam hadisnya pun ada kadal faqru ayyakuna kufran, ya. Kefakiran itu ya memper lah, menyerempet dengan kekufuran, ya. Kadang-kadang karena kefakirannya ia rela menjual ideologi, ya. Karena kefakirannya ia rela menjual idealismenya. Karena kefakirannya ia rela menggadaikan imannya. Karena kefakirannya ia rela menggadaikan agamanya, bahkan kan macam-macam. Kalau masih sekedar ideologi masih agak mending, ya. Idealisme pun masih agak mending, meskipun juga sebenarnya parah, ya kan. Menggadaikan keimanan pun dalam satu sisi ya masih agak mending. Apa sih menggadaikan keimanan? Contohnya orang yang Islam, ngakunya Islam, tapi karena miskin dia pergi ke Gunung Kemungkus misalnya, mencari pesugihan. Kan menggadaikan keimanannya. Ya tetap ngakunya Islam, tapi nyari pesugihan, nyari toyol. Gak kuat beli yang baru, beli yang second. Ada toyol second. Ya nyari pesugihan, dia gadaikan keimanannya, nyari babi, ngepet, ya. Seperti itu, biar dia kaya, pesugihan. Itu menggadaikan keimanannya. Ya ada juga yang kayak gitu. Nah, tapi ada juga yang menggadaikan agamanya, bahkan harus pindah agama sekalian. Seperti itu. Pindah agama sekalian, ada juga yang seperti itu karena kefakirannya. Tapi fenomena ini bahkan sekarang orang kaya pun bisa demikian. Ya orang kaya menggadaikan agamanya, dia tahu nyolong itu haram, tapi dia korupsi. Dia menggadaikan keimanannya seperti itu. Kalau orang fakir nyolong itu kan masih ada kemungkinan dia hanya untuk mencukupi kebutuhannya. Ya, makanya Sayyidina Umar dulu pernah beristihad, ada orang fakir nyolong nggak dipotong tangannya. Kenapa? Karena yang dicuri, karena yang mencuri orang yang sangat miskin, sangat fakir, dia mencuri untuk apa? Untuk makan. Nah, kalau yang seperti itu kan yang harus kan sebenarnya orang kaya, karena dia tidak sadar di sekelilingnya masih ada orang yang membutuhkan. Nah, itu pernah sahabat Umar tidak memotong tangan orang yang mencuri karena pencuriannya untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi orang kaya itu kadang-kadang sudah kaya masih nyolong, masih korupsi. Nah, dia menggadaikan keimanannya. Ya. Ini yang paling susah di antara 4 hal tadi. Tapi seandainya 4 hal tadi bisa kita pegang teguh, ya, yang pertama selama orang-orang kaya itu tetap dermawan dengan kekayaannya, para ulama, para guru, para kiai, para habaib bisa mengamalkan atas ilmu-ilmunya. Selama orang bodoh masih mau ngaji dan belajar atas apa yang tidak ia ketahui, dan orang-orang fakir. Ini menarik. Madamal juhala'u la yastakbirun. Ini juga redaksinya menarik. Orang bodoh yang tidak sombong. Artinya orang bodoh, mafhum mukhalafahnya kan kalau orang bodoh itu tidak mau belajar, tidak mau ngaji, berarti orang bodoh itu terkategorikan sebagai orang bodoh yang sombong, ya. Kalau orang bodoh yang tidak sombong berarti mau belajar, mau ngaji. Kalau orang bodoh yang tidak belajar, tidak mau ngaji, berarti orang bodoh itu termasuk sombong. Dan sombong itu termasuk dosa yang sangat besar, dosa asal yang sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan mengampuni kok selama kesombongannya masih ada, ya. Selama kesombongannya masih ada, tidak akan diampuni. Dan yang keempat, selama orang fakir tidak menggadaikan agamanya demi kepentingan material atau kepentingan dunia. Ai madamu, sepanjang orang-orang itu la yatrokuna, tidak meninggalkan ad-dina pada agamanya, bi akhdid dunya, untuk mengambil bagian dunianya, ya. Tidak meninggalkan agamanya untuk mengambil bagian dunia. Ya, bagian dunia itu bisa materi, bisa kekuasaan, bisa jabatan, ya. Ya paling menggoda memang kekuasaan. Demi kekuasaan yang orang rela menggadaikan ideologinya, idealismenya, bahkan keimanannya, ya.
Kalau musim pil-pil ini, musim pilihan, ya pilihan apapun dari pilihan yang paling rendah sampai yang paling tinggi itu kadang-kadang menggadaikan idealisme, menggadaikan ideologi, menggadaikan keimanan, ya. Semuanya demi jabatan. Ini naudzubillah, semoga kita dihindarkan dari hal semacam itu. Wal maqalatu sadisatu asyruna wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma waffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah tadi disampaikan oleh guru kita dapat bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Untuk itu marilah talim pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.